Barangay Balabag sa Pavia, Iloilo, doble ang kampanya kontra dengue agod matap na ang pagdamo sa kaso. Indoor residual spraying kag pagpanagtag sa hilo kontra lamok ginapatigayon sa Iloilo Provincial Health Office. Ini ang gintutukan ni Zen Kilantang Sasa. Isa ka advocacy on dengue campaign ang gintambungan sang pumuluyo kag barangay officials sang barangay Balabag sa Banwa sang Pavia, Iloilo. Iniagud matudloan ang mga ginikanan kung ano dapat himuon sa tion nga makitaan sang sintomas sang dengue kag kung paano ini malikawan. Doble ang kampanya subong sang barangay, ilabi na sang tinalikdan nga tuig sila ang may pinakamadamo nga dengue cases sa Banwa. Importante gid, useful gid ni sa mga panimalay kay dira sila matudluan kung paano nila malikawan kag mapreparar ang ilang mga panimalay kontra sa dengue. Halin sang January 1, 2024, may 299 na ang kaso sang dengue sa probinsya sang Iloilo. Mas mataas ini sang sa 263 ka kaso nga na-record sa amuman nga tion sang 2023. Duha sa mga natapikan sang balatian sini nga tuig ang napatay. Ang pinakaulihi among napulo ka tuig nga bata halin sa Lambunaw, Iloilo. Nakitaan ini sang sintomas sang Pebrero 15, Pebrero 21 sang ginbawian ini sang kabuhi. Suno sa Iloilo Provincial Health Office, gilayon nga magpakonsulta sa Municipal Health Center sa tion nga makabatsyag sa gilanat, sakit sang ulo kag rashes. Kita yang halin pa sang January, gapang ang hatag kita sang mga larvicidal kag mga adulticide para sa lamok, no, nga adult nga lamok nga kung may mga kaso gani sa mga barangays, no, hatagan gid sa ginapaspray, no, naga-indoor residual spraying or may fogging. So may ara kita nga mga machines man nga available, no, nga ginapahulam sa ila kag may ara man na sila. Upod kay Hans Desierto, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas.